हाय समस्त को शिवानी वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विथ शिवानी को जो हर्बाल मु प्रोडक्ट परचेस करी वीडियो छाड़ी बहुत गुड़ाए नुआ नुआ प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर करी भर मुझे जदि कौन प्रोडक्टर रिव्यू आपने चाहूबे कमेंट रे जनइबे। आउ योगर्ट क्रीम रिव्यू बहुत सारा मेसेज आसीथिला। एटा हूँ मोर सेकेंड परचेस। आगुरी मुझे ऑलरेडी गोटे डब्बा यार यूज कर सारी। यहाँ मोर सेकेंड यूज आपण मानक यार रिजल्ट कहबी रिव्यू देवी केमती कौन मुझे यूज करुँची कौन बेनिफिट पाँच टोटाल डिटेल्स कहबी। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें। सहित पाखे बेल आइकन को क्लिक करदेवे जहाँद्वारा मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच जाए। आउ हाँ या जब आप परचेस करने चाहूँगी नंबर हूँ 70777819 से नंबर आप मेसेज करेंगे। हर्बाल जेकोसी प्रोडक्ट आप दरकार थी मुझे कोरियर करदेवी। तो ये है हर्बाल योगर्ट क्रीम। यार बेनिफिट जदि कहबी स्किन को नेचुराली गोटे ग्लो प्रोवाइड करवा गोटे मॉइस्चराइजर आपण मॉइस्चराइजर कौन आवश्यकता पड़ोनी जदि आपण मैंने यूज कर डे नाइट दी टाइम मुझे यूज करे। आपको यूज कर रिजन भी गोटे जिनस अच्छी जे जो मॉइस्चराइजर आम मैंने लगौचे ताकि 100 गुण बेटर हो क्रीमटा मुझे देखा एत स्मूथली ये ऑब्जर्व हम आर साइनटा आपको देखी ना आपण ऑयलीनेस फील हम ना चिपका चिपका टाइप गोटे गोटे लगे से लगे कि भी आपने फिल ही करें कि किसी गोटे क्रीम आप लगे। आउ स्मेल वाइज एत बढ़िया अच्छी कौन कहि हर्बाल जिन तो आपने जानते हार्ड स्मेल न था बहुत स्मूथ स्मेल थाए तार आपको लगे सारा पर जो फिलिंग्सटा देखो यही हाथर ग्लो देखो यही हाथ देखो साइन के माने कैमेरा आपको कौन लगुच मुझे ना किंतु साइन आउ जो फीलटा लगे सारा पर गोटे प्रोडक्टर बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आर आउ कलर देखो पूरा ऑफ व्हाइट कलर रोचे बढ़िया रोचे आउ एत थिक देखो मुझे कलापर भी से बाहर आपको लगे कि जेहेतु योगर्ट क्रीम बहुत ऑयली हो ऑयली स्किन मैंने लगे पारे कि ना जमा भी ऑयल बेस मैंने ऑयली बेस क्रीम ये नुह आपण मानक पूरा माने बढ़िया वाटर टाइप फील आस लगे सारापर जो ठंडा ठंडा लगे से टाइप लगे। आउ जिते बहुत केते क्विक तो ये ऑब्जर्व है आपने जानते बहुत क्विक ऑब्जर्व हम आते सुंदर गोटे स्मूथ स्किन लगे आपको टेक्सचर मुझे लगेबार रिजन भी बहुत थिला जोटा कि मुझे गोटे कंपेयर वीडियो करी से आपको जनइबी कारण से प्रोडक्टा भी मो पाखे अवेलेबल ना जो जहाँ सहित मुझे कंपेयर करी आ प्राइस पूरा अलग प्रकार केते मात्रा लोक ठकुंट से आपको देखी गोटे अलग वीडियो करके बनईली बहुत लोग आ विषय पचारि पचारि रही कि रिव्यू वीडियो कर आर जो स्मूथ लगे आपको हाथ लगे सारापर मु तो पूरा बेले बेले कौन हुए ना मोर बॉडी व्हाइटनिंग क्रीम सॉरी जो बॉडी लोशन सर जाता तो मुझे आज बॉडी लोशन करके भी लगे दूसरी एत स्मूथ आर टेक्सचर पूरा बहुत बढ़िया। आपण मानकर जदि ऑयली स्किन ड्राई स्किन सेंसिटिव जो टाइप भी स्किन हो आखि बुझिक आपने प्रोडक्ट को लगे पारे। ये हर्बाल प्रोडक्ट तो आपने बहुत दिन है यूज कले मुझे विषय कौन कह हर्बाल प्रोडक्ट जो स्किन टाइप हेल्ले भी आखि बुझिक आपने लगे पारे। बाकी योगर्ट क्रीमटा को थे ऑर्डर करके लगातु आर जो टेक्सचर आर जो फिलिंग्स आपण मैंने पाइबे तापर मत कहे यही हाथटा को टच कले जो ड्राइनेस परिका जो रफ आपण माने मु कहूँ मत जो फील होपट हाथ को टच कला पूरा स्मूथ पूरा हाथ एमती लगे खसी जाऊँगा। आउ देखो गोटे जदि ऑयली प्रोडक्ट लगे तार गोटे साइन थाए अलग प्रकार यहाँ आपको लगुच कि साइन आपण मैंने जानीपारे बाकी तार जो स्मूथनेसटा मु फील कर पूरा अलग प्रकार हाथटा स्मूथ आउ पूरा टेक्सचर बहुत बढ़िया आसूँ। तो जो मैंने भी योगर्ट क्रीम किनिया चाहूँ सॉरी आर प्राइसटा मोर मन ना
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯାହାର ବି ଦରକାର ଥିବ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ତ 100 ଗ୍ରାମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଏଇଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଗ୍ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ଡବାରେ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଗ୍ ରହିବନି, କିଛି ଲେଖା ରହିବନି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ ଏ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ୍ ବାଲା, ତାଠୁ ବେଟର୍ ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆକୁ କିଛି ଦିନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଅଲଗା କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଠୁ ବେଟର୍ ପାଇବେନି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାଇନ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ୟୋଗର୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି, ପୁରା ସ୍କିନ୍ଟାକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। 100% ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯଦି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍, କିଛି ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ରହୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ଗ୍ଲୋ ନାହିଁ, କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆକୁ ନେଇକି ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ 15 ଦିନ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜି ମୁଁ ଲଗାଇବି କାଲି ଗୋରା ହେଇଯିବ। ସେଇ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାର କ'ଣ କହିଲେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହର୍ବାଲ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ରିମ୍ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆର ନା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ କିଛି ପାଇପାରିବେ, ନା ଆକୁ ଲଗାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେ ପାରିବେ ହୋମମେଡ଼୍ ହର୍ବାଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ମାର୍କେଟ୍ ବାଲା ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ସେତିକି ହିଁ ବେଟର୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଏଇଥିପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର, ସେଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି କମିଯାଇଛି। ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ନୂଆ ଜାଗା ଆଉ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ମୋର ବାହାରିବା କଥା, ମାନେ ଭଏସ୍ର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଯିବ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଦୟାକରିକି ଆଗୁଆ ଟିକେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ଟା ହିଁ କୋରିଅର୍ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କହିଲା ମାନେ ସେ ଯାଇ ବି ପାରିବନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲରେଡ଼ି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ।